Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan Cisco Packet Tracer 3.55 Investigate the TCP/IP NOC Model in Action. Oke, jadi di sini tuh kita tuh disuruh untuk menganalisis ya TCP/IP dan OC model di Cisco ini gitu. Oke, yang pertama itu examine HTTP web. Bentar. Yang pertama itu adalah examine HTTP traffic. In pursuit of this activity, we will use generate web traffic. Nah, ini step pertama yaitu untuk kita switch from real time. Nah, ini nih. Sebelah sini real time to simulation mode. Nah, keluar dong. Klik terus select HTTP from event list filter. Nah, di sini kita edit filter, edit filter. Lalu kan ada 3 nih, kita pilih di miss ini, terus pilih HTTP. Nah, maka di sini akan muncul HTTP. Sebelumnya tuh non. Nah, ini bisa juga nih ya. Ini kita berarti menampilkan semuanya. Tuh. Tapi di sini tuh butuhnya HTTP aja. Generate web currently is empty. Ya benar, masih empty. There are 5 column. Oke, berarti the web server display in the left panel. The panel can be adjust. Bisa di adjust. Double head row. Pertama klik web client. And then web client, desktop tab, web browser. Masukin ini ya. Ini URL field. Go. Because time mode is event driven, you must use the capture forward button. Nah, capture forward button itu ada ini nih. Ini kita kan putih. Klik aja 1, 2, 3, 4. Nah, itu bakal lama. Udah di go, forward button 4 kali. Look at the web client web browser page. Tuh ya, ada dia berhasil menerima pesan. Kemudian klik the first color square box, evenly stacked column. Oke, kita klik ini minimize. Gini dah. Nah, oke, tadi nyampe mana tuh? Event list tab column with expand illumination panel scroll bar dari event list. Klik the first color square box. Nah, HTTP yang pertama. Di sini keluar dia ya, ada OC model dan outbound video details dan ada layer-layer juga. Kemudian di sini ensure that OCI model table. Nah, ini kita pilih OC model. Terus under outlier kolom klik layer 7. Nah, layer 7. Dan HTTP client sends HTTP request di server. Berarti HTTP client itu mengirim sebuah request HTTP ke web server. Kemudian what is the destination port? Value for layer 4 under the outlier column. Nah, kita cek layer 4 di sini destination portnya itu 80 ya. DST port destination port, SRC portnya source port 1029. Kemudian what is destination IP value for layer 3? Nah, destination IP-nya itu ada 192.168.1.154 itu IP dari web server. Dan source IP itu adalah IP dari web client. Kemudian what is information display layer 2 outlier column. Nah, ini adalah Ethernet 2 header, ini MAC address ya.
MAC address-nya si web client dan juga dia mengarah di sini MAC address-nya ke web server. Klik the outbound video details tab. Nah, ini ada lebih detail lagi ya. Pertama itu kan dari Ethernet 2, ada source address, destination address, lanjut ke IP. Di sini ada source IP-nya, destination IP-nya si web server, ini web client, lalu di sini TCP, source port-nya ada 1029 dan destination port-nya 80. Lalu kemudian HTTP request tadi yang ada di layer 7, data accept, language accept. Nah, dia berhasil diterima. What is the information common with which layer is IP section itu ada di layer 3 ya nih. What apa nih baca. What is the common information list under the IP section of video details? IP section berarti dia ada di ini kan ada ini berarti adanya di layer 3. Lanjut TCP section, TCP mana? Nah, ini ada di source port, destination port, berarti di layer 4. Kemudian ada host listed ada HTTP. Nah, ini host ini ya, www.ausilokal nih, kita scroll aja. Itu kan tadi kita searchnya di web browser itu Ausilokal kan, berarti nama hostnya. Jadi gedein nggak sih? Kan enaknya gede. Silokal. Jadi gimana sih? Ini ya. Nah ini. Buat sudah klik close dulu. Klik the next color box under the event list. Oh, ini yang kedua berarti. Klik. Kok kayak gini. Nggak jadi kayak gini. Klik the next color. Only layer 1 is active, not gray out. Coba. Berarti cuma layer 1 aktif. Kita lihat. Nah, betul. Cuma layer 1 yang aktif ya. Yang lainnya itu tidak aktif. Karena dia ini cuma layer 1 doang. The device is moving frame. Berarti dia memindahkan frame. And placing it onto the network. Dan menaruhnya di network. Terus advance to the next type. Color square box. Oh, berarti selanjutnya. Nah, baca. The contents both in layers dan out layers. Notice the direction around the resonant pointing upward. Comparing the information in the layers with that of the outliers column, what are the major difference? Oke. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya. Nah, di sini ada in layer dan out layer. Oke, kita baca dari yang pertama in layer dulu. The server receive berarti dari bawah maksudnya ya. Si di layer 1 di web server flash Ethernet 0 itu menerima frame yang dikirimin dari si web client, terus MAC address-nya keterima juga, the broadcast address or multicast address, the device di encapsulate berarti yang tadi jadi enkapsulasi terus dibuka lagi bungkusannya. Kemudian di layer 3 di sini the packet destination IP address match the device IP address or berarti dia match gitu ya, cocok. Kemudian layer 4 the device receive a TCP push plus X segment to the connection.
receive segment information. The TCP segment has the expected peer sequence number. Terus yang ketujuh, server menerima HTTP request dari sininya. Ya, ini proses mengirim tadi ya. Nah, terus di sini compare-nya apa? Perbedaan major-nya itu apa? Yang pertama adalah kalau di layer itu dia eh, source IP-nya itu 192.1.1, destination IP-nya 354, berbeda dengan ini ya di outlier tuh berarti dia flip gitu karena di sini add device source web client. Nah, source web client berarti in layer-nya itu ini si klien ini kan mau ngirim ke web server kan. Nah, ini web server outlier ini. Makanya dia beda tuh. Kebalik lah, kebalik. Ini web client, ini web server. Begitu sebaliknya gitu. Begitu juga dengan MAC address sama juga ya kebalikan. Terus klik inbound and outbound. Nah, inbound ini berarti punyanya si inlayer ya, punyanya si web client. Di sini tadi apa? Source IP-nya benar, punyanya web client, destination IP-nya punya web server, kemudian source port-nya 1029 dan destination port 80 benar. Kemudian sequence nomor 1 ini adalah MAC address punyanya si web client dan destination address punyanya si web server. Dan di sini ada HTTP request untuk http local gitu. Outbound sekarang punya web server. Nah, ini kebalikan ya. Source punya web server dan destination-nya punya web client. Nah, di sini kebalikan. Makanya di sini terlihat bahwa di sini source IP-nya itu punya web server, sedangkan di sini source IP-nya itu punya si web client dan destination IP-nya punya web web server. Kebalikan, kemudian TCP-nya di sini portnya 80 dan di sini 1029 dan di sini responsnya adalah merespon dari PT server 52 ya. Oke. Klik the last color square box under the info column. Kita klik yang terakhir. Oke, sini terlihat how many loh, kok begini. Nah, ini kebalik bang, sebentar. Nah, how many tabs are displayed with this event? Ada dua. Explain. Nah, ini adalah PD information at device web client. Pertama, PC Ethernet menerima frame. Oh, bukan. Ini dari mana sih? Dari web server and client. The frame destination MAC address matches receiving port MAC address, berarti dia match menerima MAC address. Kemudian ini source IP. Oh, ini dari web server ke web client. Karena di sini source IP-nya 254 dan di sini IP dari 1. Dipakai di sini IP address match cocok dengan device IP address of the broadcast. Broadcast. Kemudian di sini ada TCP source port-nya itu 80 dan di sini 810.9 HTTP. The HTTP client receive a HTTP reply from the server. It display in the page in the web browser. Iya ya, dia reply. Tadi kan nongol kan di web browser. Oke. Nah, ini nongol nih. Berarti dia receive tuh, menerima, menerima. Loh, mana itu? Loh, ini ya benar. Kemudian apa lagi ya? Ada 72 tab. Nah, ini
adalah inbound view detailnya, yang dimana di sini ada destination address dan source address-nya punya server, ini client, ini punya server, source-nya ini punya client juga. Lalu di sini HTTP response-nya merespon dari web client. Part 2, display elements of the TCP/IP protocol suite. In part 2 of this activity, you will use the packet tracer and examine some of other compressing TCP/IP suite. Close any open, oke udah saya close. In the event list filter, visible selection. Oh, ini kan HTTP doang. Nah, sekarang ini kita munculin semuanya. Klik show all none nih. Klik. Cut. What additional content are display? Nah, ini ada banyak banget yang ke display. Kemudian, these are extra address resolution. DNS is responsible for a name, for example, ya. Oh, ini untuk ngecek DNS berarti. Terus klik the first DNS. Nah, klik the first DNS yang paling utama. In the type column, explore the OSI model and video detail tabs and note the encapsulation process as you look at the OSI model tab with layer 7. Highlight a description of what is occurring is listed directly below the layers and out layers. Oke, ini Nah, ini kita disuruh ngecek layer 7 di DNS-nya bahwa as you look si model tab with layer 7 highlight a description. Nah, deskripsinya itu the DNS client sends. Benar ya, the DNS client sends a DNS query. Informasi yang sama. Aduh, this is very useful. Sangat berguna informasi untuk menolong mengerti apa yang terjadi pada saat proses komunikasi. Klik the outbound video details tab. What information is listed in the name field in the DNS query section? Cari DNS query section. Nah, di section DNS query namanya adalah OSI lokal. Tadi kan kita masukin www.osi lokal, makanya di sini DNS query-nya adalah www.osi lokal. Find the first, oke, kita close. Find the first HTTP in event list. Cari HTTP pertama, ini ya, HTTP pertama ya. Klik. Kemudian, highlight layer 4 in the OSI model tab. Oke, di highlight, kita lihat. Kemudian, in the number list directly below the layers and out layers. In the number list directly below in layers and out layers. What is the information display under items 4 and 5? For HTTP cuma ada satu nih. Loh, bentar. First, when the first event of the TCP event. Oh wait. Oh, ini nggak sih? Yang terakhir. The first kok.
In the number list directly below in the layers and outliers. TCP manage the connecting. Oh, di mana ya tadi? In the number find ini HTTP pertama di square box. Oh, oh, ini berarti TCP event. Nah ya benar deh. The device has been established, connect to state to establish. Oh, HTTP, first HTTP di bawahnya TCP. Ya, ini benar. TCP manage the connecting and disconnecting. Ya, ini informasinya. Communication channel along with respond this project even show the communication channel has been established. The device has the connection state to establish. Klik the last TCP event highlight. Klik the last ini. Last layer 4, kemudian OSI model tab, bedah, examine the step in layer and oh, what is the purpose of this event? The device has the connection to close karena si web client dan web server ini udah tidak ada komunikasi berkelanjutan, makanya dia ditutup. Ya, seperti itu. Should be item for. Makanya tadi ada close ya. Kita close. Kemudian ada challenge question. Does this simulation provide an example of a web session between client server on a local area network LAN? Iya. The client makes request to specific service, ya, membuat request on the server. The server must be set up to listen on specific ports for a client request. Hint, look at layer 4 in the OSI model for port information. Layer 4. Based on the information that was inspected during the packet tracer capture, what port number is the web server listening on for a web request? Port number web server tadi itu destination portal 80. Itu web server kan. 80 tadi. Kemudian what? Nih kan 80. 1029 itu punyanya si web client. Kemudian what port is the web server listening for? Oke, DNS. Berarti kita cari DNS-nya aja nih. Tuh. Nah, ini kan dari web client kan. Nah, berarti di layer 4 portnya itu 1029. Kalau DNS servernya berarti kan request web client request ke server, berarti destination-nya berarti 53. Berarti yang hanya 80 dan ini 53. Mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang berkaitan 3.5.5 ini. Jika ada salah kata atau yang belepotan atau mungkin kurang, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.